सेल बट, जिसको मैंने चेयरमैन बनाया है। हाई साहब ने नहीं बनाया, ना वाम ने बनाया है, उसको मैंने बनाया है। सारी मेहनत मेरी है, मशक्क़त मेरी है, खर्च भी मैंने अच्छा खासा किया, लेकिन उसने मुझे साथ एक दिन भी बैठने नहीं दिया यूनियन काउंसिल के अंदर। या क्या वजह थी कि उन्होंने आपको बैठने नहीं दिया? सेठ जहांगीर अपनी जेब में हाथ डालता है, लोगों की जेब में हाथ नहीं डालता। मसला कहाँ पे आया? आपने नून लीग क्यों छोड़? मेरे कायद मेरे साथ नहीं थे, मुझे लाइक नहीं करते थे, इसलिए कि मैं एक ईमानदार आदमी था। उनको पता नहीं किस किस्म के आदमी चाहिए थे। इस्लामाबाद भी उनसे जाकर रिक्वेस्ट की, दफ्तर में जाके, लेकिन उन्होंने इधर से सुनी, इधर से निकाल दी। फिर कुछ टाइम के बाद मुझे पीटीआई वालों ने लेने आ गए, लेकिन मैं गया उधर भी नहीं हूँ। जाते वो हैं जो जिन्होंने पैसे कमाने हैं। सर, आपने फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी शमूलियत इख्तियार की, हमने देखा। क्या वजह हुई कि आप उनसे भी नाला नजर आते हैं? उनका भी तरीकाकार जो है ना, वो मैंने यही देखा है कि वो एक शफाफ आदमी को काम नहीं करने देते। मतलब दोनों साइड से शफाफ आदमी को कोई भी पसंद नहीं करता। पता नहीं मेरे अंदर क्या है, ये चीज़ है मेरे अंदर, यही चीज़ है कि मैं ईमानदारी नहीं छोड़ूंगा, शफाफियत नहीं छोड़ूंगा। दोनों जमातों में एक तरफ ख्वाजा साहब लीड कर रहे हैं, दूसरी तरफ उस्मान साहब लीड कर रहे हैं, दोनों में क्या फ़र्क? अब मुझे तो दोनों ने साथ बैठने नहीं दिया, दोनों ने साथ खड़ा नहीं होने दिया, चलने नहीं दिया। अब मैं क्या बता सकता हूँ? मुझे तो अपना पता है कि मुझे इन्होंने किसी ने भी काम करने नहीं दिया। दोनों पार्टियां ख़राब हैं, उनमें इश्यूज़ हैं, या फिर आप ज़ाती इंडिविजुअली आप में कोई मसला है कि दोनों पार्टीज़ आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही? इशू क्या है असल? इशू यही है सर कि मेरे अंदर एक अल्लाह पाक ने शफाफियत रखी हुई है, एक ईमानदारी रखी हुई है, वो मैं छोड़ नहीं सकता। मैं मर सकता हूँ, मैं ईमानदारी शफाफियत नहीं छोड़ सकता। असल में मेरा जो इन्होंने तरीकाकार देखा है ना, वो तरीकाकार इन्होंने किसी और का नहीं देखा। इनको पता है कि शायद ये बंदा ये तरीकाकार कर गया, इलाके में कर गया, अपनी यूसी में कर गया, तो ये शहर में मशहूर हो जाएगा। अगर शहर में मशहूर हो गया तो ये हमारे आगे आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू टाइम्स पाकिस्तान से मैं हूं आपका होस्ट चौधरी मोहम्मद अवैस। नाज़रीन, इस वक्त जो मेरे साथ पर्सनैलिटी मौजूद है, उनका नाम है सेठ मोहम्मद जहांगीर साहब, फॉर्मर वाइस चेयरमैन यूनियन काउंसिल शाह सईदा। इनका नाज़रीन पिछले 30, 35, 40 साल से ये मुस्लिम लीग नून का हिस्सा भी हैं, और उसके साथ साथ इनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी इनकी रफ़ाकत रही है। अब इनसे ये पूछते हैं कि इस वक्त ना ये PMLN का हिस्सा है, ना ही ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। आखिर दोनों जमातों के दरमियान में ये कहीं ना कहीं मौजूद हैं, और इसकी क्या ख़ास वजह है, और उसके साथ साथ ये दोनों पार्टी से खफा क्यों हैं, और आने वाले दिनों में इनका अपना ज़ाती, इनका इंडिविजुअल फैसला क्या होगा सियासी हवाले से। तो आइए चलते हैं सेठ साहब की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बना दिया है, और आपने मुझे, आपकी टीम ने मुझे इस काबिल समझा है और मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं। मैं आपको और आपकी टीम सारी को सलाम पेश करता हूँ। सेठ साहब, सबसे पहले तो ये चीज़ बताएं, पिछले 35-40 साल के अरसा दराज से आपकी जो रफ़ाकत थी वो मुस्लिम लीग नून के साथ थी। आप मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर वाइस चेयरमैन इलेक्ट हुए, उसके बाद क्या वजह हुई कि आपने मुस्लिम लीग नून से अपने रास्ते जुदा कर लिए? सर, जुदा तो नहीं किए, वो मेरे भाई हैं, आज भी मेरे भाई हैं। मैं सबकी इज़्ज़त करता हूँ, सबसे प्यार करता हूँ, खिदमत भी करता हूँ जितनी मुझे अल्लाह तौफीक दे। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि मेरी कोई ख्वाहिश नहीं थी इलेक्शन की। ये मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग, मेरे हाई साहब, उन्होंने मुझे इलेक्शन लड़ने का आर्डर किया। शौक़ मुझे कोई नहीं था, तो मैंने उनकी बात मान ली, मैंने इलेक्शन जीत कर इनको दिया। उसके बाद इन्होंने मेरी किसी ने भी बात नहीं सुनी। मुझे मेरे बनाया हुआ चेयरमैन सेल बट, जिसको मैंने चेयरमैन बनाया है, हाई साहब ने नहीं बनाया, ना वाम ने बनाया है, उसको मैंने बनाया है। सारी मेहनत मेरी है, मशक्क़त मेरी है, खर्च भी मैंने अच्छा खासा किया उसको बाई बनाकर, लेकिन उसने मुझे साथ एक दिन भी बैठने नहीं दिया यूनियन काउंसिल के अंदर। वो क्यों? कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आवाम की खिदमत करूं, उसकी ख्वाहिश कुछ और थी। मैं आवाम का पैसा, ये गलत पैसा सारी ज़िंदगी ना खाया है, ना मैं खाऊंगा। उनकी क्या ख्वाहिश थी और आपकी क्या ख्वाहिश थी? कुछ खुलकर बता सकते हैं आप कि सुहेल अहमद भट्ट साहब ने, जैसे आपने कहा कि उन्होंने आपको यूनियन काउंसिल में नहीं बैठने दिया, क्या वजह थी कि उन्होंने आपको बैठने नहीं दिया?
उन्होंने बैठने इसलिए नहीं दिया कि सेठ जहांगीर अपनी जेब में हाथ डालता है, लोगों की जेब में हाथ नहीं डालता, तो ये मेरे साथ बैठेगा तो ये भट्ट साहब लोगों की जेब में हाथ डालते हैं? ये मुझे नहीं पता वो डालते हैं ये नहीं डालते, लेकिन मैं तो किसी की जेब में हाथ नहीं डालता था। मैं आवाम के लिए अपनी जेब में हाथ डालता था, तो खर्च करता था, तो आवाम की खिदमत करता था। मेरी ये एक समझता था कि मेरी इबादत है, तो मैं तो एक माली बन के आया था। सर आपका असल मसला ख्वाजा साहब से था या फिर सुहेल अहमद भट्ट साहब से था? असल मसला तो मेरा सुहेल अहमद भट्ट के साथ था, लेकिन जब मैंने ख्वाजा साहब को रिक्वेस्ट की, अपने चौधरी इकराम साहब को रिक्वेस्ट की, मंशा साहब को रिक्वेस्ट की, मेरी किसी ने भी ना सुनी। तो फिर एक टाइम आया कि मैंने बहुत बड़ा काम और किया जमात के लिए, कि वो एक यूथ का इलेक्शन हुआ था, वहाँ पर मेरे बनाए हुए चेयरमैन ने ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब के ख़िलाफ़ वोट दिए, लेकिन मैंने ख्वाजा साहब को वोट दिया, मैंने नून लीग को वोट दिया, मैंने जमात के साथ वफ़ा की, और ये ख्वाजा साहब ने कह दिया कि सेठ जहांगीर ने वफ़ा की है, उसने बेवफ़ाई की है। फिर मैंने झंडे लगा दिए। मैंने झंडे क्या लगाए? अकेले शेर ने शेर को वोट देकर अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया, जमात का वफ़ादार सिपाही। तो फिर मसला कहाँ पे आया? आपने नून लीग क्यों छोड़ी जब आपके, देखिए सुहेल अहमद भट्ट साहब का वो तो यूनियन काउंसिल के चेयरमैन थे, जब आपके कायदीन आपके साथ थे, उसके बावजूद आपने नून लीग को छोड़ दिया? मेरे कायद मेरे साथ नहीं थे, मुझे लाइक नहीं करते थे, इसलिए कि मैं एक ईमानदार आदमी था, एक वफ़ादार आदमी था, तो वो मुझे समझ नहीं सके। तो उनको पता नहीं किस किस्म के आदमी चाहिए थे, इसलिए मुझे पीछे हटना पड़ा। मैंने इस्लामाबाद भी उनसे जाकर रिक्वेस्ट की, दफ्तर में जाके, लेकिन उन्होंने इधर से सुनी, इधर से निकाल दी। फिर मैं परेशान हो गया, मैं क्या करूं? मैं फिर घर से बैठा रहा आराम से। फिर कुछ टाइम के बाद मुझे पीटीआई वालों ने लेने आ गए, लेकिन मैं गया उधर भी नहीं हूँ। जाते वो हैं जो जिन्होंने पैसे कमाने हैं। नून लीग वालों ने आपको काम नहीं करने दिया, इंक्लूडिंग ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब, मतलब कि आप काम करना चाह रहे थे, उन्होंने आपको काम नहीं करने दिया उस तरह? ये मुझे नहीं पता वो चाह रहे थे कि नहीं चाह रहे थे। उन्होंने मेरे साथ किसी ने साथ नहीं दिया, किसी ने मेरे बनाए हुए चेयरमैन को रोका नहीं है कि तुम अपने वाइस चेयरमैन के साथ ये क्यों सलूक कर रहे हो, जबकि वो एक इलाके का एक मोअज़्ज़ज़ आदमी है, एक नामवर आदमी है, एक इज़्ज़तदार आदमी है, शरीफ आदमी है। तुम क्यों उसके साथ इस तरह की बदतमीज़ी करते हो, उसके साथ ज़्यादती करते हो, उसको यूनियन काउंसिल के अंदर बैठने नहीं देते, आवाम का काम करने नहीं देते? मुझे इन लीडरों के ऊपर ये गिला। सर आपने फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी शमूलियत इख्तियार की, हमने देखा, क्या वजह हुई कि आप उनसे भी नाला नज़र आते हैं? नाला तो मैं किसी के साथ भी नहीं हूँ, लेकिन उनका भी तरीक़ाकार जो है ना, वो मैंने यही देखा है कि वो एक शफाफ आदमी को काम नहीं करने देते। मतलब तो दोनों साइड से शफाफ आदमी को कोई भी पसंद नहीं करता। पता नहीं मेरे अंदर क्या है ये चीज़ है। मेरे अंदर यही चीज़ है कि मैं ईमानदारी नहीं छोड़ूंगा, शफाफियत नहीं छोड़ूंगा, वफ़ादारी नहीं छोड़ूंगा। जिसके साथ खड़ा हो जाऊंगा उसके साथ वफ़ादारी करूंगा, आवाम के साथ ईमानदारी से चलूंगा। आवाम का पैसा मेरे ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर हराम है। ये करप्शन का पैसा, ये चोरी का पैसा जो है, ये शक्लें भी बिगाड़ देता है, तो आने वाली नस्लें भी बिगाड़ देता है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों आपने वहाँ से क्यों रास्ते आपने अपने जुदा किए हैं? आप कह रहे हैं कि वहाँ पे भी शफाफ, आपने कहा वहाँ पे भी शफाफ तरीके से काम करने वाले बंदे को पसंद नहीं किया जाता, तो इसकी क्या ख़ास वजह है? देखिए जी, मुझे ये पता है कि मैं तो ईमानदारी से काम करना चाहता था। कोई उनसे पैसे नहीं मांगता था, कोई फंड नहीं मांगता था। मैं तो मांगता था लेबर दें, मुझे मटेरियल दें, मुझे इख्तियार दें, मैं आवाम का काम करूं। लेकिन उन्होंने मुझे हमीयत नहीं दी, इस काबिल समझा नहीं है, तो मैं फिर खामोशी से घर बैठ गया हूँ कि क्या मैं अब कर सकता। क्या मैट शकील साहब ने वहाँ पे, चूँकि आपके अपोनेंट तो वही थे, क्या उन्होंने आपके रास्ते जुदा किए? फिर हमने देखा कि आपने स्पीचेस में भी नारेबाजी शुरू कर दी कि पूरे शहर की अब ज़रूरत है, जहांगीर, सेठ जहांगीर का आना ज़रूरी है। इस तरह के नारे आपने, स्लोगन्स आपने उठाए। क्या ये वजह थी आपकी अपने कायदीन से दोनों साइड्स पे नाराज़गी की? जी बिल्कुल, यही वजह थी। लेकिन मेरा कोई शौक़ नहीं है कि मैं किसी अपने लीडर को कट के आगे आऊँ। मैं ये बेवफाई नहीं करने वाला इंसान। अगर अल्लाह ताला ने जो मेरे नसीब में लिखा हुआ है वो मुझे मिल के रहेगा, उसको कोई चीज़ रोक नहीं सकती, ना वो रुक सकती है। क्या दोनों साइड से ये उनको ये डर था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के भी, नून लीग वालों को भी, कि सेठ जहांगीर दरमियान से कहीं से निकल कर आएगा और हम सभी को रिप्लेस कर जाएगा? जी बिल्कुल, बल्कि इतना कद वो अपना सियासी लिहाज से बना चुका है और ग्राउंड में भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसी बात है।
ایسی بات ہے. میرا جینا بھی پاک فوج کے ساتھ ہوگا, میرا مرنا بھی پاک فوج کے ساتھ ہوگا. پاک فوج میرا خاندان ہے. میں تمام جماعتوں کی, ورکروں کی عزت کرتا ہوں, کیونکہ مجھے سب کی ضرورت ہے. میں سب سے پیار کرتا ہوں. مجھے ہر انسان کی ضرورت ہے, وہ چاہے وہ کسی جماعت سے بھی تعلق رکھتا ہے. اب دونوں جماعتوں میں ایک طرف خواجہ صاحب لیڈ کر رہے ہیں, دوسری طرف عثمان صاحب لیڈ کر رہے ہیں. دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں اچھا پرفارم کون کر رہا ہے؟ کیونکہ آپ نے تو کہہ دیا کہ دونوں سائڈ پہ شفاف طریقے سے کام کرنے والے بندے کو پسند نہیں کیا جاتا. اب مجھے تو دونوں نے ساتھ بیٹھنے نہیں دیا, دونوں نے ساتھ کھڑا نہیں ہونے دیا, چلنے نہیں دیا. اب میں کیا بتا سکتا ہوں؟ مجھے تو اپنا پتہ ہے کہ مجھے انہوں نے کسی نے بھی کام کرنے نہیں دیا. میر شکیل صاحب وہاں پہ کو آپ کے آرے آئے تھے؟ میر صاحب کا بھی مجھے کوئی پتہ نہیں ہے وہ آئے تھے کہ نہیں آئے تھے. میں بھی اس وقت وہاں ساتھ نہیں تھا. کس نے شرارت کی ہے, کس نے میرے خلاف سازش کی ہے, میں یہ غلط بیانی نہیں کہہ سکتا کسی کا نام لے کے. سر صاحب, آپ دونوں پارٹیوں سے آپ نالاں نظر آتے ہیں. کیا آپ دونوں پارٹیاں خراب ہیں, ان میں ایشوز ہیں, یا پھر آپ ذاتی انڈیویجولی آپ میں کوئی مسئلہ ہے کہ دونوں پارٹیز آپ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی؟ ایشو کیا ہے اصل؟ ایشو یہی ہے سر کہ میرے اندر ایک اللہ پاک نے شفافیت رکھی ہوئی ہے, ایک ایمانداری رکھی ہوئی ہے, وہ میں چھوڑ نہیں سکتا. میں مر سکتا ہوں, میں ایمانداری شفافیت نہیں چھوڑ سکتا. لیکن سر یہ بھی ہے نا, یہ بھی ایک ڈر رہتا ہے کہ, یا پھر یہ بھی ایک ایشو ہو سکتا ہے کہ جہانگیر صاحب اپنی لابی بڑی تیزی سے بنانا شروع کر دیتے ہیں. جیسے آپ نے سلوگن بھی لگائے, اسپیچز بھی کی, تو یہ بھی تو ایک ایشو ہو سکتا ہے نا کہ آپ نے اپنی لابی وہاں پہ سٹینڈ کرنی شروع کر دی ہو, اس لیے آپ کو سائڈ لائن کیا گیا ہو. نہیں, لابی کا میرا کوئی ذہن نہیں ہے, کوئی شوق نہیں ہے. پھر میں بتاؤں, آپ سے ریکویسٹ کروں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو عزت دے, وہ تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا, وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کو عزت دے. میری زبان سے ایک اچھے لفاظ نکلتے ہیں. میں نے 40 سال ہو گئے سیاستدانوں بیچ میں بیٹھا ہوں, ان کے ساتھ پیار کیا, دوستی کی ہے. اب مجھے کھڑا ہونے کی, بات کرنے کی, لکھنے کی مجھے ایک پتہ چل گیا ہے. تو میں وہ اچھی بات کرتا ہوں, اچھی شفافیت میرے اندر سے نکلتی ہے. وہ ان سب کو, کسی کو بھی پسند نہیں آتی. میں سب کی عزت کرتا ہوں, آج بھی کرتا ہوں, نون کی بھی کرتا ہوں, پی ٹی کی بھی کرتا ہوں. لیکن جو میرا تھانے دار ہوگا, وہ تھانے دار اپنے سپاہی کو عزت دے گا, اپنے سپاہی کو سپاہی سمجھے گا, اس تھانے دار کو عزت ملے گی. صاحب, اب آپ کا انڈیویجولی کیا فیصلہ ہوگا؟ آپ کیا عثمان ڈار صاحب کو آپ جوائن کرنے جا رہے ہیں, یا خواجہ محمد آصف صاحب کو دوبارہ آپ جوائن کرنے جا رہے ہیں؟ آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی, مجھے تو ایک عزت سب سے پیاری ہے, اپنی بھی, سب کی عزت پیاری ہے. اگر میں وہ جماعت چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا ہوں, واحد ایک آدمی ہوں جو سیالکوٹ کی دھرتی میں چھوڑا میں نے, تو انہوں نے تو آج تک مجھے میرا حال نہیں پوچھا. میرے بھائی فوت ہو گئے ہیں, میری بہن فوت ہو گئی ہے, دونوں پارٹیز نے نہیں پوچھا. دونوں نے کبھی پوچھا, کبھی آئے نہیں, افسوس نہیں کیا. یہ کیسے لیڈر ہیں؟ ان کو اپنی ایک سپاہی کا پتہ نہیں ہے کہ سپاہی ہمارا کدھر ہے, تو عوام کا کیسے پتہ ہوگا ان کو؟ سپاہی ایک ہوتا ہے علاقے میں, 50,000 بندے کا نمائندہ ہوں اپنی یو سی کا. ان کو ایک سپاہی کا نہیں پتہ کہ سپاہی کی حالت کیا ہے, وہ کس پریشانی میں ہے, وہ کس حالات میں ہے. تو یہ عوام کا کیسے ان کو پتہ چلے گا؟ تو سر, جب دونوں کو نہیں پتا, دونوں وہ بندے آپ کی کیٹیگری میں نہیں آتے اس طرح جو آپ چاہتے ہیں, تو پھر کیا آپ انڈیویجولی کو ایم این اے کا الیکشن کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں, یا پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ ایم پی اے کا الیکشن کنٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ لگ یہی رہا ہے, اور تمام اطراف سے یہی آوازیں اٹھتی ہیں کہ سیٹھ جہانگیر جہاں جاتے ہیں اپنی لابی بنانا شروع کر دیتے ہیں. مجھے کوئی لالچ نہیں ہے کسی عہدے کا, مجھے اپنے صرف علاقے سے پیار ہے. مجھے یہیں کھڑا رہنے دیتے تو میں صرف عوام کی خدمت کرتا. اصل میں میرا جو انہوں نے طریقہ کار دیکھا ہے نا, وہ طریقہ کار انہوں نے کسی اور کا نہیں دیکھا. ان کو پتہ ہے کہ شاید یہ بندہ یہ طریقہ کر گیا, علاقے میں کر گیا, اپنی یو سی میں کر گیا, تو یہ شہر میں مشہور ہو جائے گا. اگر شہر میں مشہور ہو گیا تو یہ ہمارے آگے آ جائے گا. سر وہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ کیا آپ آنے والے دنوں میں الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ لگ تو یہی رہا ہے کہ آپ جان بوجھ کر آپ نے اس پارٹی میں بھی گئے, وہاں پہ بھی گئے, اپنی لابیز بنانا آپ نے شروع کر دی تھی. سر ابھی تو میرا کوئی پروگرام نہیں ہے. میں اپنے مرشد پاک سے پوچھوں گا. مرشد پاک مینس کون ہے؟ مرشد پاک میرے بہت بڑے ہیں, وہ جو پاکستان کے مالک ہیں. میرا ان سے بہت ایک قریبی رشتہ ہے, بہت تعلق ہے. میں ان سے مشورہ کروں گا, جو مجھے حکم ملے گا وہ کروں گا. تو ابھی تو میں پیچھے ہوں. اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ ہے آپ کا؟ نہیں, کوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف بھی اشارہ نہیں ہے.
میرے وہ مسلح والے بزرگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو میں ان کی بہت احترام کرتا ہوں، میری جان بھی قربان ان پر. تو وقت آئے گا تو میں دیکھوں گا کہ میں نے کون سا فیصلہ لینا. میرا بس ایک ہی موقف ہے کہ میں تو ایک ہی نعرہ لگاؤں گا مرد دم تک، جب تک سورج چاند رہے گا اے پاک فوج تیرا نام رہے گا، جب تک پاک فوج رہے گی پاکستان تو زندہ رہے گا، نام ہی کافی ہے سٹ جائیں گے. بہت شکریہ جی. ناظرین یہ ہیں سیٹھ جہانگیر صاحب، ان کی گفتگو آپ نے سنی ہے. انہوں نے بڑا کھل کر اپنا ایک پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھا ہے کہ خواجہ محمد آصف صاحب کے ساتھ بھی ان کو اعتراضات رہے ہیں، کیونکہ وہ کسی شفاف انسان کو بقول ان کے کہ وہ کام نہیں کرنے دیا جا رہا پاکستان مسلم لیگ نون میں. اور یہی صورتحال بتا رہے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی بھی، کہ پاکستان تحریک انصاف میں بھی ایک ورکر کو جو کام کرنے والا ہے اس کو کام نہیں کرنے دیا جاتا. اور انڈیویجولی انہوں نے کسی طور ہڈن اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنے مرشد پاک سے مشورہ کرنے کے بعد سیالکوٹ میں وہ اپنا فیصلہ سنائیں گے کہ وہ کیا الیکشن کانٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں یا کیا کرنے جا رہے ہیں. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان چودھری محمد اویس کو نیو ٹائمز پاکستان کی اسکرین سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.